আপনি আমার হারিয়ে যাওয়া মেজদা। আপনার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি, দয়া করে বলেন আপনি কে, আপনার পরিচয় দেন। भाई आपका दिमाग खराब हो गया है, आप पागल हो गए हो। मैं आपका भाई नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं इस दुनिया का नहीं हूं। इस दुनिया से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जिस दुनिया में सिर्फ हिंसा है, छल है, गद्दारी है, लालच है, मुझे छोड़ दीजिए। मैं यहां का नहीं हूं, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। ওরা পায়ে পড়ছি মেজদা, আমাদের সঙ্গে এরকম করো না। আমরা এই 12টা বছর একটা আশা নিয়ে বেঁচে আছি। এতদিন আমাদের এখানে যে গুজব আসতো তা যেন সব সত্য হয়। তুমি জানো বেঁচে থাকো। বিক্রমপুর ধ্বংস হয়ে গেছে মেজদা। সাহেবরা আমাদের পুরো এস্টেট দখল করে আমাদের খরপোশের কিছু অংশ বরাদ্দ রেখেছে। প্রজারা ক্ষুব্ধ প্রশাসনের অত্যাচারে। দেশটা ব্রিটিশদের জবরদখলে জর্জরিত। তুমি ফিরলে আমরা এই বিক্রমপুরবাসী গোটা দেশটা আশা ভরসা পাবে মেজদা। তুমি আমাদের সঙ্গে এরকম করো না। তুমি আমাদের मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे माफ कर दीजिए। इस जाल से मैं कब का निकल चुका हूं। इस दलदल में मुझे वापस नहीं आना है। मैं इसे त्याग चुका हूं। मुझे जाना है, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए ना, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। আপনি বসেন, আপনি বসেন। বহিছে মধুবা